Ayan guys, magluto na naman akong sinabuan na isda guys. Ayan, ulo ng salmon guys. Ulo ng salmon, lagyan ko ng mustard leaves. At kaunting okra. May siling green. Ayan guys, yung sangkap ko guys. Ayan, magpakulo muna ako ng tubig. Ayan guys, lagyan natin yung guys sangkap guys. Ayan, luya, sibuyas, at kamatis. Yan lang guys, sangkap guys. Pakuloyin muna natin bago natin ilagay yung isda. Yan guys, paminta guys. Nilagay na natin guys. Yan guys, kulo na guys. Lagay natin yung isda guys. Ulo ng salmon. Ayan, takpan natin. Ayan guys, tingnan natin guys para malagay na yung gulay. Lagyan natin yung gulay. Guys, ito muna okra. Konting okra. Natin guys, konting asin guys. May asin na kasi yung isda. Kaya kunti lang guys. Para hindi masyado maalat. Lagyan din natin ng konting pandagdag lasa. Ayan guys, lagyan na rin natin yung mustard leaves. Kita natin. Marami ito. Ayan, takpan muna natin. Ayan guys, tingnan natin guys. Ayan. Bumaba na. Lagay ko na rin ito guys, sili guys. Siling green. Ito guys, yung pangasim natin guys. Or sinigang. Ayan guys, lagyan natin ng pangasim. Takpan muna natin ulit. Ayan guys, tingnan natin guys. Luto na to. Ayan. Tikman natin. Asim. Pero masarap. Ayan na guys. Luto na guys. Ayan na. Ayan guys. Maraming salamat guys sa panonood ng aking tsamba na luto.